کراچی کی سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں سے ٹول ٹیکس لیا جائے گا۔ سٹی کونسل نے قرارداد منظور کر لی۔ باغ ابن قاسم میں میوزیم بنانے کی قرارداد بھی منظور۔ مرتضی وہاب کی زیر صدارت اجلاس، اپوزیشن ارکان کی شدید نعرے بازی۔ مرتضی وہاب نے کہا ڈینسو ہال کو کے ایم سی نے کنٹرول میں لے لیا، ماضی میں اس کا کنٹرول کسی کو دے دیا گیا تھا۔ ڈینسو ہال پر میوزیم کا کام 14 اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ باغ ابن قاسم کے ایم سی کی ملکیت تھی، ہے اور رہے گی۔ بلدیہ عظمی کراچی میں پیش امام کی تقرری میں ترمیم سے متعلق قرارداد بھی منظور۔ جماعت اسلامی کے سیف الدین کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کی قرارداد بھی منظوری۔ اپوزیشن لیڈر نے ٹول ٹیکس کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ قرار دیا۔ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کے الیکٹرک کو ابراج کے حوالے کیا تھا، کراچی کے شہریوں پر ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا، اور آج پھر پیپلز پارٹی کے میئر نے اپنی یہ تاریخ دہرائی ہے۔ ہم جو بھی احتجاج بنتا ہے اس معاہدے کے خلاف، جو کراچی کے عوام کے حقوق کے خلاف ہے، اس پر انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ لوگ روزانہ آنا جانا ہے ادھر سے، یہ تو تقریباً 1 مہینے سے ایسے ہی پڑا، 2 مہینے ہو گئے، تو ٹیکس لگانے کا کیا؟ ٹیکس ایسے پاکستانی عوام پہ لگ جاتا ہے۔ کا بس چلے نا تو یہ ہمارے جو پیدل چلنے پہ نا اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں۔ اب گورنمنٹ بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ توجہ دے عوام کو، جب آپ کوئی ریلیف دیں گے اس کے بعد اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں تو چلیے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹیکس پر ٹیکس، بل پر بل، عوام بلبلا اٹھے، بولے حکومت پہلے سڑکیں تو بنائے پھر ٹیکس بھی لے لے۔ تاجروں نے بھی سڑکوں سے ٹول ٹیکس وصولی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ عبدالرؤف ابراہیم نے فیصلے کو مذاق قرار دیا۔ چیئرمین انجمن تاجران ضلع سینٹرل کا قرارداد واپس لینے کا مطالبہ۔ صدر آل تاجران سندھ اتحاد جاوید صدیقی کا کہنا تھا کہ میئر صاحب آپ کی جماعت نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا، سڑکوں پر ٹول ٹیکس عوام کو پریشان کرنے کے لیے ہے۔ کراچی شہر میں گھومنے سے ٹول ٹیکس لیا جائے گا، یہ ایک مذاق سی بن گئی ہے، اور ایک مذاق نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ یہ ٹول ٹیکس کراچی ٹو کراچی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے صاحب آپ کی حکومت کا وعدہ روٹی کپڑا اور مکان کا تھا، تو آپ تھوڑا سا اگر اس طرف نظر ثانی کریں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب فیصلہ ہے اور تاجر برادری میں بڑی تشویش کی لہر ہے۔ کراچی والوں کے لیے بجلی کے بل میں ایک اور ٹیکس کا اضافہ۔ سٹی کونسل نے کے الیکٹرک بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کی قرارداد منظور کر لی۔ 100 یونٹ پر کوئی ٹیکس نہیں، 200 یونٹ تک 20 روپے، 300 یونٹ تک 40 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کے الیکٹرک چور ہے کے نعرے۔ نجمی عالم کا کہنا تھا میئر سے کہوں گا 70% ٹیکس کا پیسہ یوزرز کو دے دے۔ جماعت اسلامی کا بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی پر عدالت جانے کا اندیا۔ 20 کروڑ کی سالانہ آمدنی کو 4 ارب پر لے آئیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میونسپل ٹیکس کی تفصیلات بتا دی، کہا 1000 روپے ٹیکس کو کم کر کے 20 روپے پر لے آئے۔ میئر کراچی کا فیصلے کا اختیار دینے پر سندھ ہائی کورٹ سے اظہار تشکر، بولے یو سی چیئرمینوں کے پاس پیسے ہوں گے تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ بجٹ کی تیاریاں، سندھ اسمبلی اور کابینہ کا اجلاس 14 جون کو طلب۔ سندھ بجٹ کا تخمینہ 745 ارب روپے سے زائد لگایا گیا۔ محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات نے بجٹ تجاویز کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 430 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ غیر ملکی امداد کی مد میں 250 ارب روپے کی تجویز۔ اضلاع کے ترقیاتی پروگرام پر 30 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی پی ایس ڈی پی سے 35 ارب روپے ملنے کے امکانات۔ 20 ارب روپے نئے ترقیاتی اقدامات کے لیے مختص کرنے کی تجویز۔ سندھ پولیس کا ہر ملازم سالانہ 10 لاکھ کا میڈیکل کروا سکے گا۔ بیوی، بچے، ماں باپ کسی بھی ہسپتال میں علاج کروا سکیں گے۔ سندھ پولیس کے ایس ایچ اوز کے لیے 4.5 ارب کا بجٹ ہوگا۔ سندھ پولیس بجٹ کی اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ سندھ پولیس میں 10 سال پرانی 2000 گاڑیاں تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے 484 ایس ایچ اوز کو خود مختار بنانے جا رہے ہیں۔ تھانہ چلانے اور تفتیش کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھانے کو پیسے نہیں ملتے تو مسئلہ بدعنوانی تک جاتا ہے۔
बजट में पुलिस वेलफेयर के लिए 5 अरब रुपए का पैकेज रखा जा रहा है। नया मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, बजट में मोबाइल फोन महंगे होने का इम्कान। मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ 25% GST आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिजवान इरफान कहते हैं टैक्स से मोबाइल फोन मजीद महंगे, कारोबार मुतासिर होगा। मैंने कहा था ना आईटी का दौर है, इस पे तो आपको रेट ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। दुनिया में जो है लोग जो आईटी की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ आईटी को जो है दबाया जा रहा है, ना कि जो है उसको जो है प्रमोट किया जाए। सारा कारोबार होता है, आप समझ लें एक घर का खाने से सामान ले से लेता, सारी बैंकिंग सारी जो चीज़ें जो हैं वो मोबाइल में होती हैं। सूबे और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में स्कूल के लिए 200 गज प्लॉट की शर्त। पोश इलाकों में स्कूल बनाने के लिए 400 गज का प्लॉट लाजिम। इमारत में 10 कमरे और RCC बिल्डिंग होना लाजमी करार। पोश इलाकों के लिए O और A लेवल स्कूल 600 गज प्लॉट लाजमी करार। कम अज़ कम 15 कमरे होना लाजमी। नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा आलात से लेस साइंस लैब लाजमी करार। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी के अंदर मुतालिका किताबें, कैंटीन में पीने का पानी लाजिम। साफ वॉशरूम, CCTV कैमरा भी लाजमी करार। मयार पर पूरा ना उतरने वाले स्कूल को किसी सूरत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। हसन अली अफंडी मार्केट के दुकानदारों और KMC के दरमियान किराए का तनाज़ा। 48 दुकानें सील करने के खिलाफ ताजरों की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। KMC और दीगर को 14 जून के लिए नोटिस जवाब तलब कर लिया। KMC ने दुकानों के किराए में 150% इजाफा कर दिया। किराया जमा कराने के बावजूद KMC ने गैर कानूनी तौर पर दुकानें सील कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, अदालत से दुकानें डीसील करने का हुक्म देने की इस्तदा। बल्दिया अज़मा कराची में तकर्रुर तबादले। सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बशीर सदीकी का तबादला। जावेद रहीम सीनियर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। बशीर सदीकी को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत। आशिक इलियास डायरेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात। डायरेक्टर फायर ब्रिगेड तारिक सदीकी को डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट म्यूनसिपल सर्विसेज का इजाफी चार्ज मिल गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जुल्फ़कार अली अबरो को इजाफी चार्ज तफवीज़। डायरेक्टर एडमिन HRM ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग सिंध में तकर्रुर तबादलों और नई भर्तियों पर पाबंदी आयद। फैसले का इतलाक़ तमाम बल्दियाती कौंसल्स पर भी होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह के हुक्म पर फैसला किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास फिर तलब कर लिया। इजलास जुमेरात को 11:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में होगा। दूध की सरकारी कीमत में इजाफे से मुतालिक फैसले मुतवक्के। डेयरी फार्मर समेत दूध फरोशों की तमाम तंजीमों को कमिश्नर हाउस बुला लिया गया। इजलास में ब्यूरो ऑफ सप्लाई, सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। LPG माफिया ने महंगाई की छुरी तेज कर दी। गैस 20 रुपए महंगी करके 240 रुपए किलो तक पहुंचा दी। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज, सरकारी मुलाजमीन के मजे। वफाकी हुकूमत का ईद पर 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान। हफ्ता 15 जून और इतवार 16 जून को भी सरकारी तातील। ईद पर सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियों। ईद करीब आ गई, मवेशी मंडियों में सन्नाटे। महंगाई के बायस मवेशी मंडी की रौनकें बहाल न हो सकी। सेहतमंद बैल बकरे मंडी की रौनक, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। आसमान को छूती कीमतें सुनकर खरीदारों ने कानों को हाथ लगा लिए। व्यापारियों ने जानवरों की देखभाल पर आने वाले खर्चे गिनवा दिए। करीब आई, हाय रे महंगाई। गोश्त तैयार करने वाली मुर्गी भी 40 रुपए किलो महंगी। मुख्तलिफ मकामात पर जानवरों के लिए सजावटी अशिया के स्टॉल भी सज गए। दुकानदार महंगाई के बाइस मायूस।
सजावटी सामान की फरोख्त में कमी का शिकवा। नहीं, कीमतों में थोड़ा सा बढ़ गया पहले की निस्बत जो है। पहले तो सस्ते हुआ करते थे, अब तो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब वो काम भी नहीं है, लोगों के जानवर भी नहीं आए यहाँ पर। अभी समझ लें कि हम लोग बैठे हैं सिर्फ अभी इस वक्त। बड़ी ईद के बड़े चटकारे। ईद कुर्बान की आमद चटपटे पकवानों के लिए मसाला जात भी नागजीर। मसालों की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। शहरी बिरयानी, कौरमा, कबाब और कढ़ाई गोश्त मसालों की डिमांड करने लगे। बिरयानी हो गया, कौरमा, कढ़ाई, टिक्का, चपली वगैरह, इस पर ज़्यादा तवज्जो होती है लोगों की। उसके अलावा तो फिर दीगर बहुत मसाले हैं माशाल्लाह हमारे पास। फिर जैसा जिसका जो दिल करता है वो पकाता है, लेके जाता है। कबाब, बिहारी कबाब, ये ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं हमारे घर में। बिरयानी वगैरह तो ये तो सबके घर में ही बनती है। ज़्यादातर हमारे घर में जो शौक से खाया जाता है वो बिहारी कबाब है। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% राहत का ऐलान। किराए में राहत रेलवे मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर राहत का इतलाक नहीं होगा। राहत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। अगले माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत 316 अरब और चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। दस्तावेज के मुताबिक सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। IMF के मुतालबे पर मुकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर कर दी गई। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ खर्च करेंगे। सिंध असम्बली इजलास में MQN की पानी और बिजली समेत दीगर मसाइल की निशानदही। महसूरीन की वापसी की करारदाद कसरत राइस से मुस्तरद। इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। बजट आ रहा है मगर NFC अवार्ड नहीं लाया जा रहा। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वफाक से स्कूलों के लिए 13 अरब रुपए ना मिलने का शिकवा। कहा सिंध के साथ ज्यादतियों पर खामोश नहीं रहेंगे। फारूक सितार को MQM लंदन से जान का खतरा। फारूक सितार ने सिक्योरिटी के लिए हुकाम को खत लिख दिया। कालाधन तंजीम और कब्जा माफिया से भी जान का खतरा जाहिर कर दिया। फारूक सितार ने कहा सिक्योरिटी के तौर पर एक पुलिस मोबाइल दी जो वापस ले ली गई। घर में नाइट ड्यूटी देने वाले 2 गार्ड्स भी वापस ले लिए गए। नामालूम नंबर से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। घर के बाहर दोबारा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएं।